BJP 야가리 파냐로나 카바이 코바이 람서고 Congress 야가리 파냐로나 카바이 코바이 람서고 부바그라니 소바워 람서고 부바그라 아유 그렇고 부바그라 아유 그렇고 부바그라 아유 그렇고 부바그라 아유 그렇고 라마타 아유 그렇고 라마타 아유 그렇고 라마타 아유 그렇고 BJP আমরা বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস পদত্যাগ করেছি মনের দুঃখে আর টিপরা মাথার লগে আমরা সহযোগিতা করেছি কেন করেছে যোগদান যোগদান এবং তারা জ্বলা যন্ত্রণাতে আমরা দাবিদার পাইনে দাবিদার তো পাচ্ছি না প্লাস পিটা মারা পাচ্ছি তারা অতিরিক্ত সংখ্যা করছে তার জন্য আমরা আজকে টিপরা মাথাতে জয়েন দিয়েছি কত কত ফ্যামিলি 10 ফ্যামিলি প্রায় 40 ভোটারের উপরে আছে তারপরে 40 ভোটারই ধরছি আপনার নাম আমার নাম ধনিরাম কানু এই জায়গাটার নাম নেপালি বস্তি তিনি জয়েনিং প্রোগ্রাম খাইজাক মানে হয়তো বানার এফার লাগে অব বসে বুদার বসে মুখো তিনি সিংহর সাইমানকা 10 ফ্যামিলি তাই 40 ভোটার্স তিনি বিভিন্ন পার্টি ইয়াকারিনাय बुबाग्राना हामजागै टिप्रा मथाव जयन फाइका अब जों खाबाय खुबायनो सिनि टिप्रा मथानिङै जों बावनो लामसगो बब बदल अब बदल हिंकाके बीजेपी ताय कांग्रेस याकरै बरक संबाय दिनै ओ अर सामिलखा बसखां सालागो अमते हाय तांबो बुदे हाय रगवान सुजात जों अमनो वानसगो सिनि महाराजनि नेतृत्वआव आगामी दिनाव तेबो बरक सिनि लगी फाइनाय ताम के टिप्रा मथानि एकमात्र सिनि लिडार हंके बुबाग्रा अबुबाग्रानि बिनि नाहारमुं बिनि वानसुक मुंनो नाहारै लुकुरक जाजागै ताबो दिनै अर सिमिया अ नेपाली बस्ति सिमिया त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न जायगायावबो दिनै टिप्रा मथा योगदान दं